বেছি মানুহ পৰা পে আউট লগা ভিডিও বনাই দিব গুনা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তো আজি মই আপুনি খান মিনিটে Facebook to pay out to kininga bunawo itu dekhai dibo apni khan itu video to skip ni guna sai dibi kil mane apni khan content monetization apa dem de itu pay out to bunai na thako lage aro ina bunai na thaka nai kule to ahebola tinda apni khan problem face kola ase etu bra moi apni khan ke step by step dekhai dibo apni khan video to skip ni guna sai dibi moi la screen da hibi itu pay out bunalo minute apni khan ko chaw lai kule to itu pay out ke chaw lage itu tapai dibi pay out ke ena tappa bijita apni han ke ena ekta ahebo ena aha dem de apni han dikhesna finish set off edu ko tappa pichi de apni han ki kro lai kule to edu ko take kuri dibi individual ka thako lage edu ko take pura pichi ge edu next tappai dibi next dikhesna edu ko tappai dibi ena tappa pichi de moi egeda already likhina ase moila naam to tumhi konyak ase aro moila ka bank account ke bi tumhi konyak likhina ase तो मैं की कोशिश कइले legal first name के दो मैं तुम्ही लिखि दिसे आरो legal last name के मैं कोन्याक लिखि दिसे मैं खान लगा ट्राइब आरो तो पिछि के डेट अपार मैं लगा एतु पिछि के नीचे के दिखेसा आपने खान कंट्री एतु के इंडिया थाको लागे आरो एतु पिछि दे आपने खान एतु नेक्स्ट तपाई दिबि नेक्स्ट तपातेम दे एना एकटा हेबो एना आहातेम दा आपने खान एतु के चाइगेना एतु इंडिया कंट्री चूज करि लबि आरो एतु के चाबि एतु के चाइगेना अपने खान इतो अलग खान चूज करिसे गले तो अपने खान के पिछि दे प्रॉब्लम आहे बोला आसे इतो अपने खान की चूज कर लागे गले तो इतो बरा इतो इंडिविजुअल दो लागे इतो के टेक करि दिबि एना टेक करा पिछि का आरोबि नेक्स्ट तपाबि एना तपातेम दे अपने खान के ना एकटा आहेबो इतिया साबि अपने खान एक्जेक्टली एगेद अपने खान की ना फील करिसे ना आहेना आसे लेकर फर्स्ट नेम दो moi bra ki लिखिसे तुमहि आइसे आरो तो पिछि का last name do konyak ahina ase aro date of birth pe moi ki fail kurse na ahina ase to itu ina thago lage aro itu pichi ke itu ka apni khan ekuna likhile bi hoi jabo ekuna ri thakibi ina kura pichi da apni khan alop nichi da hibi apni khan ke ta nichi da hibo to primary address dikesna itu da apni laga aadhaar card te ki laga address dikina ase ki laga chaka dikina ase apni khan itu likhi dibi ina dia pichi ke nichi da hibi ahegena itu city dikesna itu da moi dimapur thali dise apni khan bi dimapur thali dibi आरो दु पिछि के निजे स्टेट ते नागालैंड थाली दिसे आरो अपने हन बे नागालैंड ब्रा आसे बोले नागालैंड नि थाली दिबि आरो दु पिछि के एतु के नागालैंड लगा कोड थाली दिबि थाला पिछि एतु का अपने ला मोबाइल नंबर थालो लागिबो अपने खान लगा बैंक अकाउंट नोट लिंक गुरिना थाका मोबाइल नंबर दिबि एतु के एना दिया पिछि दे आरो नीचे दा अपने हन एतु ईमेल दिखेसना एतु दा अपने खान ला ईमेल दिबो लागे एतु ईमेल अपने फेसबुक खोला तेम दा थालो लगा ईमेल आरो अपने ब्रा यूज करा एतु ईमेल दो एतु के दिबि अपने हन नीचे ला ईमेल মই লাগা দিব আৰু না কৰা পিচিতে নিজিতা আহিবি আহেগেনা permanent account number pan এনা কইনা আছে এতুটা আপনি খান পান কার্ড লাগা নাম্বার দিব লাগে আৰু এনা দিয়া পিচিকে নিজিতা আহিবি আহেগেনা তো একো নকৰিবি এনা কৰা পিচিতে আপনি কি কৰা লাইবলে তো এনা নিজিতা আহেগেনা আপনি খান এতুকে টেক কৰিবি এনা টেক কৰা পিচিতে নেক্সট তাপাই দিবি অলপ টাইম লাগিব এটা হৈছে আৰু ইনা হোৱা পিচিতে আৰু এটো দিবি আপনি হান অলপ কেয়ারফুল থাকো লাগে আপনি খান $25 কেতিয়া পঞ্চিব আপনি লা বেংক দে পইচা তাৰিখ আহিব দিবি কলে তো আপনি হান এটো সালেক্ট কৰিও লাগে আৰু আপনি খান $100 পঞ্চা পিচিতে আপনি খান একাউন্ট আহি দিবলে মন আছে কলে তো আপনি এটো वाला সালেক্ট কৰিও লাগে তো সবচেয়ে বেস্ট তো কি আছে কলে তো $25 কে সালেক্ট কৰাই ভাল আছে কিল মানে কিটা $25 পঞ্চিব আপনি খান একাউন্ট দে পইচা তাৰিখ আহি যাব তো এটো বেংক ট্রান্সফার কে তাপাই দিব এনা তাপা পিচিতে itu ke na dekhai do lage apne ke INR aro na kuna aro nichi da hibi nichi da hadem de ege da apne khan likhala naam do pura dekhai di ase legal first name tumhi legal last name konyak eto dekhai di ase tu pichira apne khan ki ko lai kule to etu da apne khan laga bank laga SBI laga hobi ki la bank apne use kore ase to IFSC ko thali do lage aro etu ka apne la bank account thali do lage अपने हन पूरा IFSC कोड बैंक अकाउंट खन थाला पिचिते लास्ट से अपने हन इना एकटा आइबो तो कोड तो चाउलाई कुले तो लिंक पे आउट मेथड एतुको तापाबी अलप टाइम लागिबो एना तापाइना अलप रखि থাকিবি सक्सेसफुल होइसे दिखिना एतु निसिना अपने खान ला पे आउट बनालो पारिबो आरो इना खतम होआ पिचिते अपने हन ला बैंक अकाउंट लिंक होइसना ने अपने हन चेक करू मन जाय कुले तो पिचि जाबी जा पिचिते अपने हन एतो पे आउट के जाबी चाइगे ना ऊपर सेटिंग दिखेसना एतुको तापाइ दिबि इदिया साबि মই ব্রা কি নাম দিছে
এইটো প্ৰায় মই লাগা একাউণ্টত লিংক কৰি না আছে এইটো একলা নহয় আপনি খান IFSC কোড থালা পিচিকে আপনি লা ব্যাংক একাউন্ট খান থালা পিচিকে কেতিয়া পে আউট মেথডে যাব যাদেমদে আপনি খান কা আলাগ অপশন বি পাবো দে ইটো তো আপনি খান অলপ বুৰল পাৰি আছে বলে তো আপনি খান নিচু টিক কৰল পাৰিব হইলে বি আপনি খান বুৰল অলপ দিগদাৰ আছে আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি কলে অলপ লেখা পুৰা মানুহ খান ওচৰতে যায়না তাহানকে টিক কৰলে দিবি কিলে মানে আজি তো মই কেৰো এইটো কেৰো আহা নাই কিলা আহা নাই কলে তো মই একটা वाला একাউন্ট কে অলৰেডি লিংক কৰি কিনা আছে মই লাগা বেংক একাউন্ট তো ইটো কাৰণে আজি তো মই কে टैक्स इनफॉर्मेशन खान दो आहानाय तो आपने खान के पे आउट मेथड ता चाप चिदा आइबो इतु तो अलप लेखा बुरा मानु खान के देखाइना आपने निचु टेक कर लोबे